4 verse 134. Quran chapter 4 verse 134. Yenkutie insamo a otumfo nyame eka no Quran mu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تؤردوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الله أكبر. ويا نعمي أسماء أتومفو نعمي أكا أدما أدا سمايني نرى الله سبحانه وتعالى جل جلاله وسيا أيها الذين آمنوا الله سيجدي فو مو مسيبي اسيتا سامو بسوم نعمي أو نكرمو نما جيرتم سنعمي أمبومو ككي أبومو سامو بدينا شدي يسو na owuati nso atembu ewo honom no Nyankopon se kunu qawamina bil qist shuhada lillah otumfo Nyankopon ne kasa no so oh you who believe stand out firmly for justice. Mashaallah. And if futu amede ma yenyina no justice ope pere yo nukuredie efa justice ho a enkramusum na ebetre wade e frɛ justice wallahi enkramusum Quran chira justice na enkramusum ene yenya pere yo but eya na meka se ebi sua enkramusum wo zongofo suban wa arab fo suban comme shari Muhammad sallallahu alaihi wasallam la fadla ala al-arabi wala ala al-ajami. There is no difference between white and black. Allahu akbar. Comme shari ne kansa then justice na sinse Arab for ade a wo mu chiripa ne nipotuntum obi a yese wo de wo fi Africa na wo de wo nyo de hye tete no na ne wo pa wo mo na slavery omo tonko a na komcheni sorry Islam sum na yi nko som fi ho enti obi ya bone a penalty ne na Nyankopon de ekoa Nyankopon ko free akoa na mesan wewi ase o wona wo yire da wo chiriwe mu a chiriwe wi kete aya chiriwa na wo hu oba no wo yire o enya mpana wo na wo kobo match wi kete penalty ne be ne say o be free akwa Allahu akbar nyame mpa but na nipa ye na Nyankopon wisdom mu no e na o de penalty biara na wo ye boni bia Nyankopon say o pese me de cha wo de ya ko free akwa na obi akwa akoto na we free no Otino obi nsu ya no obi nsu akoto tebe du Maka ne Madina na nko ni ho estandi eko wiase nyina Arab fo komsheni ma Bilal ejumedie bia enionyam bia nan kansan fatase de ba ma obi ofi Africa Ethiopia ati Islam sane say Islam ya justice inti komsheni decide bire no wan fama Abu Jahal wan fama ne busuafo wan fama ne papa busuafo wan fama ne mama busuafo but komsheni di ma Bilal ejumedie ban na komsheni di ma Bilal esombo emuani unyam ebro adwene ntiase so no ene ne azan Allahu akbar Bilal jina ho na ofre azan Arab fo jinara wama omuye adehye wama omuye bibiar na Bilal na France na yakwa kwa sala nti Allah say ya ayyuhal ladina amanu ejidiyefo kunu qawamina bil qist shuhada otufu Nyankopon se munya justice ewo Nyankopon ti ewo nyame mudia nyame pe justice nimdiafo etre ense obi sere Bilal obi ka kire Bilal se na Bilal na se wo de wo yakoa Bilal hwese na wo yetuntum te se debidie komisheni di bufuye komisheni ka kire nipa ne se dafam na Bilal ntia wo so oso no ya Arab ni wo nipa fita na nipa tuntum do firi hifa sana tete no okọ obroni hu a na ose fobo na fotutwi ofisa hu afi ente bo mututwi no fotutwi hu denye fita amrate bebre omo munnim no
say ye hu oburoni o so be hu nyame tete no obi hu oburoni o so mamen wa men se dey iti bi before bebre for obo na odo twetwe ni nsa o twetwe na moja puya na bon se dey oburoni say oh it's black hey I'm thinking maybe you are dirty you are also ndare also wadare comme c'est Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadla ala al-arabi ala al-ajami wasiye nyinara min adam yefi adam wa adam min turab adam so yede dote na ebo no Allahu akbar nti obi nsin obi osin ne yonko enwa nyankopon nkyɛn no illa bi taqwa Allah dese nyamsuru nti otofo nyankopon se yenya peri yo de bia me kama se mi se justice ni wa peace ma asemu mi hya se aka na meka ne de bia nso without justice there is no peace anameba the Quran e beka no Quran anka asumdua nsa ho or the justice na didi kan كونوا قوامين بالقسط شهداء وتوفوا نمي ادي داسم كونو انا سي ولو على انفسكم وسي اسمني اتيا وقرا كان قرا جنا قرا نسو the beautiful statement in the whole Quran chapter 4 verse 134 ولو على انفسكم ate kramofo malam ensemble ho and say cancer because ye nyina ye pasumdwe enro me te ho na mi tie nsama mi TV nchen a mi TV enima me hwe wallahi enro mi sunye ade te na mi sun enya party te na mi sun enya ni te na mi sunye ne ma mi sun ni say video bi ana o mo de kere ana mi hu se boy bi da ya bonu tu oda ho me kotia kramodi Ibrahim Mustafa Makadada how 18 years ya bonu tu oda wala ndro misunye me beten so aba kunso ewu omu nyina Muslims wala ndro misunye wala misunye enye se misu so ye kremoni o ye Christian kura ka misu how abato nso wo momo yen kan kuro adey hi malam mentiase I don't think far mentiase why na be kama Ghana abato atwa mu se ya ye bisa e wrong wenso e wrong nanimu so ba e wrong ni nyina ye wrong yes see a big party for 8 years Ghana wala ebebutu timen ko jino bi eti ye nyina no kora so te mesra penifo mesra Ghana penifo mesra wo mo kan ebamu penifo ahemfo penifo omumbramu ana mewa because ye kan ho na ni me ka kora be gaza how dare you one na hwan ye de ne se ye hyede mu na ye de ye ka empire bon kwa en solve without justice kunu qawamina bil qist shuhada Allah said no create no walau ala anfusikum se muamumu let the Bible speak ye ni obi nya asem na asem ni tie yen ya yan kasa asem na ye tie ya bone ya form emra wo se azan masalati ya azan ama openi bi be kan say yenya frɛ ne ade ne ade mala wuti me be kan me se de kora obi enu obeka se yenya azan ba yan so yeduabo ye wura chiriwe mu a na ya so mark amplify 2 o'clock 1:30 Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt obi ada adai we nyam som yasa na Islam tiro jono o ka kire hwan
It is a Christian be ben no bekase ni amo ka no mo dwono ontimi nka se munyai e wo se ye dwono maye mfa nya equality say a Christopher ye dede nti enso ye dede no Islam nka sa he munya no munye dede wo market ba ye de ye nye de because Islam ne kasa la darara wala dura. This is Islam. But ye kwa kokunto ko se hey abuga ba mu ye da no obi wu ne yekosie no a hwese na ye di moto a display obi aye di o omo nka omo ko kase ye kokunto kwa omo hwe entenda wonim boni bis omo pe party fo nyina ya steady me steady bibi pa bibi si na ye pe obi akoka na ye di zongo ni akoka ko jina no koka because omo nim se zongo di dia oka dia obi nteme mboro no omo suro no into ye party fo no won ba be ye asembisi na ope obi defend ya e bia na asem na ye den pa omo the ministers ni MP a mo ya Muslim fo no mo koka Muslim no so ya kam ya twara ma ni to no so ere no ka asem ni yo enyo okama ni party ba na ni wure finya me asem no ko jina masala se wala balina ami o kuma u party o nkom magana me wallahi sinin wallahi me kandra pay me a minister me a MP se opposition se government na BBC na me hwe se against Islam wallahi nka me resign I will resign and I I'll do that se na ya botu yi ye kum nipa so ye Christian so ye hwan me resign me ka se me nyebio se minti inti obi ahere ne nkwa na me didi bira ne yeden ade na sombosi nipa binim sa watemase ya Allah wo yemawo amen otumfo nyame ka wie no ono se awuli walidaini o se sa asamo no etia wo maame a na wo papa ka awuli walidaini your parent edi asam brabedi adanse o maame ne nkrofo bi na asam asase asam wa wunim se o maame no odifo asase ne nyane dia ben kama no ala ne kan wo se wole wo awuli walidaini asam no kura tia wa wofo a ka se etia ma wofo asam ne tia nkramufo a ka se tia nkramufo ma nya de kokubu nsam ne yen nya asam ne de asam na kokot ne abefre mala Ilias se membe gina na min defending nkramufo he ye wade bi aye eya menem ala adam kamal adam timi kasa asam ne pa ye ni ye emfa ye hone papers Quran nso na kan papers yeah obi ba asase ne masalati bebre ni papers o ensase bebre ba ya de ama yesisi masalati nya papers ya nya ya de tagasi kokonto kwa wo enti dati anya masalati bi esi bebi mbese meka papa na de mai so o munsi masalati ene makaranta no musi masalati no makaranta ni school papa ne wu papa no so no ye nkrani ana wa ye tubi ne ma 4 o munye tubi ne ma no wa manone masalati be 16 years ne baba ko ba ya o so de be stores o mumbubu kramofo se an katonwa wa ya ifeka afa ne yakan ya sense Allah kashe shi o se den otufo nyame ma no bodam ya kwa koye tiriya wo honi sallah wo honi yasin wal qur'ani la aqib obeje masalati ya kan qur'ani oho nya qur'ani ka ono ni made efra no masalati ana ya de asam no court fo se muslim mon fan krata mra ejina so se papa na de mamu muslim fo ni krata abranti ni mode ne krata ba o sha yanje mahai woto wa si wallahi am peshe masalati ada ne peshe masalati men support balati ti na me kan obi be ka se hwa sama malam se won tie ne me kan de a ane de bia ye be konto ko hunu ya di masalati ne de ama abranti ko je na ote hono mo no onya muslim o yo muslim kura law na ire edino nti ya je masalati no ade ma abrante no afei na ya ba ene ye kwa abrante ne nchen
ene yakopa ne chew ene yepa ne chew ene oso obeton amaye osan ton man kramofo ansa na yetim masalati ne timi move ye nto obi ma wade a he Quran chapter 2 ko suratul Baqara o de hwe na wie ye no last verse last ayah no ene na ba ya o hwe last yes there be sawo last but 2 verse enya mami hwe Quran chapter 2 o de mo hwe your friend ayatu dain e wapa we trust Islam Islam is the way of life wallahi Islam na kire nipa die nipa brabo mami hwe siko etiefo etie na obi nso betima akwa okay okay last but one and one okay I'm so Quran chapter 2 verse 282 يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه سبحان الله قم شني محمد صلى الله عليه وسلم what a miracle 2442 years show samiri no yeni ma de friend atworoye yeni ade friend receipt yeni ma de friend say witness komsheni nyankopon se woni obi aye agreement biara efa bibia ho afaktubuhu Allah za toroto pe adansidie fu ndi adanse Allah hu yamabo nti Allah say nkramofo yenya justice oma omunya nkramofo nso wo munya justice what you say Allahu akbar Allah hu yamabo mayamfa asamuno enko na wiye awil walidaini wal aqrabin yankopon sa na webusuafo kasati yawo omo anye ni yaka ti we ya party leader wo support party bi wo support hwan wo support Manchester wo support Barcelona wo support Let the Bible Speak wo support obi wo support hwan wo pe obi asem eye wadamfo wo ne na tunko wo ne na ekoba na so ya ade ne enya ka kire no manihu ana mebwa yo men ka se malelia se mebusuani da bi me ya na enya ka kire me Allahu akbar obe kan so afara respect kan enya se nyanko bo se kantina obe ke didi atem batati ase na ya asema ye kan se mpanifo na ye na enya ye be kan ba e wo se na ye wo kan professional way okojina wo kan ni pay ya unsu beti pay yakun ganiya nyanko bo so oyesikania katera no nyanko onkura yakun ganiya nyanko bo se kan ono no mo talk money yanko se den kan nyanko wane se mali yanko se kan al malu mali yanko se kan ne dia ada usuro wo se obi osuro be kasi mali bi ko kan nyam semu ekura bi ase limam no ya frani Ibrahim limam no so no wan kasa ni nu ya frani Musa tide bia na wakasa bi isma rabbikal a'la ahmana cheno last why noka Ibrahim wa Musa sikana ya ne de sunana na cikin Qur'ani o sinyame abomidin o Qur'ani wa bomi brother o kufi o ka jimbo wate Ibrahim wa Musa tire bia na ya team pampa ni nkosua ne da bra no malam ni disa da Qur'an malam ni se mani chengi we ni kakra wanko eno kan kuliya ayyuhal kafirun eno du ko wi another day omo de tii di ba no omo de bae amantem se de bia e ba 637 na 8 eno kosua no wan ateso bia ateso mantiase no be steady sa Ibrahim wo Musa no sa mala no mala shaitan mala bone no I don't know why Ibrahim wo Musa because of tea ene nyankopon se de bi men bra wo ho ase manipa men divert asam no men kata no kroso so oyesikani mpa kana kro batawate nya bribe na yede be ma hunti no obe kata so so ono no hwan ono no na so oni ni kra ka
Dana asɛm wei ɛnyɛ amambuo no no woyɛ amambuo woyɛ government wei ɛyɛ ɛti na mese nyame adom yɛbɛkɔ yɛnso daakye Ghana yɛnso yɛbɛyɛ president wɔ Ghana ana mebɔ ana ɔwɔ yɛbɛyɛ president o first na mempɛ sɛ mehu sɛ yɛ na ɛwɔ sɛ yɛkɔ means MP no yɛ bre twitwa yansa ɛne deɛ ɛsɛ na wɔte statement yɛ statement bi a ɛboro adwene ntiaseɛ so otumfo nyame asɛm de sɛ wode nyame asɛm a obi bɛka sɛ anamala mu wɔ wei na Saudi mu wɔ wei na obi wɔ Arab kas obi wɔ Saudi ne Qatar ne Dubai ɛne ne ɛkeka ho ɔho wɔ sɛ anamala wei ne ntina mu nkramofo mu kita wei na Saudi fo yɛ yɛn saa Saudi ɛne menka sɛ ɔmo Dubai ne Saudi no mu nyinaa no hwɛ wɔn nafa so mo nyame me se bɛkan wei Oman na bet Saudi ne de Arab ka he tribe yes e musuban into obi tie we no okohwe Arab fo on do nim say Quran ne che Saudi fo nyina che say enkramofo nto na so mo yenkramofo mpo a wo hu nsem wo Quran mu no ohun ne sa wo Saudi fo suban mu enye sa o mo ye nipa Allah mo yamabo in yakun ganiyan aw faqira yankopon so oyohieni so akatia men ka so oyohieni se si ya ne ya cheno a hwan na bebeli no yanche nkotum wanye niye no eso dem Allahu akbar fallahu awla bihima yankopon so ono no osin wo nyina fallahu awla bihima nyankopon so ono no sensika no no so hiani ono hwe wo mo so ono ni super power ono ni nyankopon da adenti na wo gya nyame ekotie nipa mienu yi Allahu akbar fala tattabi'ul hawa nyankopon me yendi akoma pedieti what a beautiful statement akoma obi odi na akoma so na akoma pe akoma na ka se yesi ya no ko on hwe ne nyame aka nyankopon se me yenye sa anta dilu ya yesa ya nya justice ye bedi yakoma so na ye jai no kora no atonchen wa intalu aw turidu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira sayasida bi Quran aka ye de ne ye pen na ye fulu ene ne ye pe self interest ye de ne ye pen ye be ye de ha nyankopon se ne ye nyina no ohu na obebu obi atan e wa atemu da ya fami Ilyas Abdurrahman Isnain masha Allah